Listen now to the Voice of the Latvians, produced and paid for by the United Latvian Associations of Chicago. This program has been pre-recorded. Labvakar, cienījamie klausītāji! Ir sācies 4061. Čikāgas Latviešu radio raidījums 2023. gada 25. septembrī. Jūsu programmas vadītāja šovakar būšu es, Silvija Kļaviņa-Paršnī. Karstā sajā vasarā teici mīla liek, mums abiem kopā jāpaliek. Rudens lietus līst, jau pelēks rudens lietus līst. To laikam nepateikt nevienam, kā lai mīlas mūžs tik īs. Viss, kas bija septembrī, man smelts kā sauda sāpe, tu aizejot man nepateici, kāpēc. Dienās tajās, kur vien būšu, mīlam vajās manu mūžu. Viss, kas bija septembrī, man smelts kā sauda sāpe, jo tu aizejot man nepateici, tajās, kur vien būšu, mīlam vajās abas mūs. Lapas vējā krīt, skumji vēlā septembrī. Paliec vēl mans prieks, man tevi vēlreiz jāsatiek. Rudens lietus līst, jau pelēks rudens lietus līst. To laikam nepateikt nevienam, kādēļ mīlas mūžs tik īs. Viss, kas bija septembrī, man smelts kā sauda sāpe, jo tu aizejot man nepateici, kāpēc. Dienās tajās, kur vien būšu, vajās manu mūžu. Viss, kas bija septembrī, man smelts kā sauda sāpe, jo tu aizejot man nepateici, kāpēc. Dienās tajās, kur vien būšu, mīlam vajās. Na
Iesākām šī vakara raidījumu ar dziesmu Smeldzošais septembris. Dziedāja Žoržs Siksna. Pirms 3 dienām sākās rudens, un klausīsimies tagad dziesmu, ko iedziedājis Andris Skuja. Rudens ziedi. Vakar bija kopīgs Ciānas un Svētā Pētera draudzes dievkalpojums, kurā iesvētīja 2 jauniešus. Ciānas draudzes locekli Mareti Austriņu un Svētā Pētera draudzes locekli Kristoferu Blumbergu. Apsveicam abus jauniešus un novēlam vienmēr staigāt tikai Dieva apgaismotajos ceļos. Klausīsimies tagad dziesmu, kas skanēja vakardienas dievkalpojumā Jūs svētā cilts. Dzied
Ciānas draudzes virtuālais korāļu ansamblis. Jūs svētā cilts, jūs Dieva tautā, jūs viņa spēkā zeltu naud, ja debes zeme pīšņos grautā, tam briesmas pastāvēt un laud, kas bērna uzticība maigā, pie Dieva rokas droši staigā. Jūs nepazūst, jo tās mūs sargā, kas visu vēro, visu redz, kas jūru apsauc vētra bargā, kas zvaigznes dzēš un jaunas dzēdz, kas pasaulī no pīšķiem rādā, kas visu kārto zin un kur gājis viņš, tur zieds ir braucis, kur viņš tur jauna gaisma aust, no nāves dzīvībā viņš saucis, jūs viņa godu teiktu paust, jūs viņa tauta, viņa draudze, jūs Dieva dārza jauna audze. Un tagad klausīsimies mūsu korespondentes Anikas Bendikas iknedēļas programmu. Labvakar, cienījamie klausītāji! Mani sauc Anika Bendika, un šodien es gribētu parunāt par lūgšanu dzejā. Pasaulē ir daudz problēmu, un visi mēģina ko risināt, bet viena lieta, ko cilvēki kādreiz aizmirst, kas ir viena no visspēcīgākajām, ir lūgšana. Ir vairāki dzejnieki, kuri ir rakstījuši dzejoļus kā lūgšanas, kas ir ietekmējušas cilvēku dzīves un ir izskanējušas kā dziesmas. Noklausīsimies, kā mācītājs Edgars Mažis no Āgenskalna Baptistu draudzes Latvijā atbild uz jautājumu, kas ir lūgšana. Blakus Bībeles lasīšanai lūgšana, es teiktu, ir arī šis viens no tādiem pamatelementiem kristīgajā dzīvē. Jāteic, ka cilvēks jau pēc dabas ir lūdzējs, neatkarīgi no tā, vai viņš tic Dievam vai netic. Bet tā atšķirība ir, ka tad, kad mēs nākam pie Kristus, tad mūsu lūgšanas kļūst fokusētāks. Pirmkārt, mēs nevis lūdzam kaut kādam, nezināmam spēkam vai garam, bet mēs lūdzam Dievu. Mēs lūdzam Dievu Jēzus Kristus vārdā. Un Jēzus mūs ir iedrošinājis lūgt, un lūgšana Bībelē ir Mateja evaņģēlijā mēs lasām Tēvreiz vai mūsu Tēvs debesīs, kas sevi ietver galvenos elementus, kas mums ir vajadzīgi. Un pat tad, ja cilvēkam ir grūti lūgt pašam, un es domāju, tas ir arī tāds attīstības ceļš, nav viegli uzreiz lūgt Dievu, piemēram, balsī. Kaut gan tas ir tāds labs veids, ka tad tavas domas neklīst projām. Tu vari vienkārši lūgt Dievu, un tu vari izsacīt, kas ir tavā sirdī. Bet tu vari lūgt arī mūsu Tēvs debesīs. Lūgt lēnām, lūgt tā, ka tu apstājies, pārdomā katru frāzi un tādā veidā attīsti savu izpratni par lūgšanu. Lūgšana nav tikai kādu lietu prasīšana. Mums nereti ir tā izjūta, ka ja mēs lūdzam,
nu tad droši vien tāpēc, ka man kaut ko vajag, un tad es eju pie Dieva un viņu lūdzu. Bet es domāju, ka lūkšana sākas ar to, ka es klausos uz Dievu, ka es vēlos, un tur ir vajadzīgs klusums, tur ir vajadzīga norimšanās. Es vēlos dzirdēt, ko Svētais Gars man grib sacīt. Un tad, ja es šos klusuma brīžus savā dzīvē kultivēju, ja tie man kļūst vērti un dārgi, tad arī attīstās man lūkšana dzīve. Bet lūkšana ir ne tikai klusēšana Dievu priekšā, lūkšana ir arī tad, kad es slavēju Dievu, kad Dievs man ir atklājis kādas lietas manā dzīvē, kad Dievs ir bijis žēlsirdīgs, piedodošs. Lūkšana ir arī pateicība. Un nereti mēs šo aspektu aizmirstam, cik daudz lietu, par ko mēs varam pateikties Dievam. Un ja mēs to praktizējam, tad patiesībā neatliek laika sarūktināties vai kaut kādā veidā ieļaunoties. Lūkšana ir arī cīņa, kad mēs lūkšanā iestājamies par sevi vai par kādiem citiem cilvēkiem. Arī, kad cīnāmies pret kādu konkrētu grēku savā dzīvē. Un lūkšana ir tāds solidaritātes brīdis, kad mēs varam lūgt par citiem cilvēkiem, arī kā draudze. To mēs darām bieži svētdienās, to mēs darām mazajās grupās, kad ir cilvēki, kuriem ir vajadzīga palīdzība, un mēs iestājamies par viņiem. Tāpēc es iedrošinu ikvienam attīstīt atkal to savu veidu, kā tu praktizē lūkšanu. Vai tas ir no rīta vai vakarā, vai tev ir kāda īpaša vieta mājās, kur tu vari vienkārši apsēsties vai nomesties uz ceļiem, vai stāvēt, pacelt rokas, vai pat nomesties uz savu seju. Šeit nav nekāda priekšraksta, mīļie draugi, ka ir vajadzīgs viens veids, kā tikai Dievu var pielūgt. Dievu var pielūgt dažādos veidos. Un tā labā ziņa ir, ka Dievs iedrošina mūs lūgt, Dievs iedrošina mūs būt neatlaidīgiem, Dievs iedrošina mūs lūkšanā sarunāties ar viņu. Tagad noklausīsimies dziesmu Lūkšana ar Leonīda Breigša vārdiem. Dzied Ieva Akurātere. Kungs, kas zāles čūkstus dzirdi, kas pats milgai neliec ciest. Vārdi ir, kas Latviju sirdī deg un kvēl un nenodziest. Vārdi ir, kas mūsu dzīslās līdz ar pirmo dienu skan, jo tu līdzi šajā zemē maniem brāļiem dzimt un man. Kungs, mēs ticam, ka tu gribi un
kurs draugs. Tad, kad svina višus pietiplosīs latviešus un dzels. Tad, kad baltu krustu birzis neredzamas rokas cels. Vai šī brīvība tik sapnis mūsu tautas gaitās būs, un pēc gadiem sveši kungi atkal klaužās izdzīs mūs. Ne tik grūti ir tam ticēt, ne šī doma sirdī sāp, tāpēc lūdzam šajā dienā, kungs no sava troņa kāp. Nāc un pārstaigā šo zemi, kamēr tā vēl sauli jāž. Nāc un sakausē mūs klintī, lai neviens mūs nesalauj. Nāc un svētī mūs un vieno, un mums darbā spēku dod, lai reiz liktenīgā stundā negaida mūs briesmīgs sots. Negaida mūs briesmīgs sots. Šodien, kungs, mēs tevi lūdzam, neļauj Latvijam mirt un zūst. Liec mums vienmēr tavu sauli, brīviem pāri galvai just. Līdz tiem laikiem, kurus šodien nezin vēl nekur neviens. Mūžam drīkst, lai Latviju ērglis savus spārnus izdams skrien. Lai pa nezināmiem laikiem cauri mūžiem ejam mēs. Dod mums spēku, dod mums drosmi, dod mums vienprātību, Tēvs. Lai pa nezināmiem laikiem cauri mūžiem ejam mēs. Dod mums spēku, dod mums drosmi, dod mums vienprātību, Tēvs. Tagad es jums nolasīšu Imanta Ziedoņa dzejoli Lūkšana. Un tikai lūkšana ir stiprāka no mums, kas vienīgā pie mīlestības prasās. Cit nekas, ne spēks, ne pienākums, ne graudu ceļ, ne koku zaļās vasās, bet tikai tas, ka mīlestību lūdz, uz visām pusēm tikko acis vaļā, tā arī žēlojas un raud un sūdz, tāpēc, ka pietrūkst kaut kas zemē zaļajā. To nevar atdabūt ne spēks, ne naids, ne taisnība, kad pienākas un prasām, ne arī izmisums vai žēlīgs vaids, bet tikai stāvi te starp zaļām vasām. Šai agrā rītausmā vai pusnaktī un lūdz, un tālās smaržas skaņas kopā jauksies, un nevar būt, ka kāds aiz tālās rūts, tikpat tām tāls un pilns tev neatsauksies, jo lūkšana ir stiprāka no mums. Mēs nezinām, cik tālu viņa staro. Ir vara tikai milzīgs nogurums, un mūžīga ir nāve tam, kas karo. Tagad dzirdēsim Mūsu Tēvs debesīs tēvu reizi no koru lielkoncerta Tīrums.
tagad es jums nolasīšu Kārļa Dzelzīša dzejoli Ved mani. Ved mani dziļumā un augstumā, mans Dievs, lai izteikt varu, ko neviens nav spējis, lai topu viens no tiem, ko izredzējis, tev slavu paust, kas mūžam nebeigsies. Tu savā varenībā atklājies, man kalnu augstienē, kur norimst vēji, un manā dvēselē tavu sēklu sēji, kas aug un zied un augļos ienāksies. Vairs neesmu es viens, ar tevi eju, un sevī vērstu jūtu tavu seju, kas it kā liesma manā sirdī kaist. Ved mani kosmosā, kas tevis laists, un mūžībā, kas viss ir labs un skaists, lai drīkstu tevim veltīt manu dzeju. Tagad noklausīsimies dvēseles dziesmu. Šī gada dziesmu svētku noslēguma koncertu ieraksts.
dziesma, lūdz mana dziesma, lūdz mana dziesma, mīl mana dziesma, mīl mana Latvija. Mirdz mana dziesma, mirdz mana dziesma, lūdz mana dziesma, lūdz mana dziesma, mīl mana dziesma. Aicinām tautiešus atbalstīt unikālo preses izdevumu Čikāgas ziņas ar rakstiem, sludinājumiem, fotografijām un, protams, ziedojumiem. Čikāgas Latviešu radio raidījumu komiteja izsaka sirsnīgu pateicību katram klausītājam un atbalstītājam. Tikai ar jūsu atbalstu latviešu valoda un mūzika turpinās skanēt Čikāgā un tās apkārtnes radio viļņos. Šonedēļ īpaša pateicība Ivaram Švānfeldam un Astrīdai Vītoliņai par dāsno ziedojumu. Paldies! Amerikas Latviešu palīdzības fonds vai Latvian Relief Fund of America, Inc. piedāvā visāda veida apdrošinājuma plānus. No viņa tīmekļa lapas, we are a unique nonprofit that offers benefit plans to cover common gaps in medical coverage. LRFA members are eligible for support in emergencies, new baby gifts, and more. With over 70 years of service, we are proud to serve the needs of our members. Join our community of people helping one another. Lai uzzinātu vairāk par Amerikas Latviešu palīdzības fondu, varat zvanīt viņiem Elkins Park, Pensilvānijā 215-635-4137. Varat apmeklēt viņu tīmekļa lapu www.llrfa.org. Sestdien, 30. septembrī no 3 pēcpusdienā līdz 9 vakarā būs Folktoberfest Milvokos. Vairāki čikāgieši brauks uz ziemeļiem to apmeklēt. Šo sestdien, 30. septembrī no 3 līdz 9. Būs ne tikai tirdziņš, kur varēs iegādāties visādus labumus un gardus ēdienus, bet būs arī folkloras programma ar Milvoku folkloras grupu un Brusubārdas dzimtenes koris. Pēc tam būs arī sadziedāšanās. Tas notiek 1853 North 75th Street, Wauwatosa, Viskonsīnā. Svētdien, 1. oktobrī, 11. būs piemiņas svētbrīdis Oak Ridge kapsētā. Klausīsimies tagad Latvijas valsts prezidenta Edgara Rinkēviča uzrunu ANO ģenerālās asamblejas 78. sesijā. Tas notika 21. septembrī Ņujorkā. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates, first of all, I wish to congratulate Mr. Dennis Francis of Trinidad and Tobago on assuming the post of President of General Assembly. Assure you of Latvia's full cooperation along the way. The topic of this year's general debate invites us to focus on rebuilding trust and global solidarity. Rooted in the United Nations Charter, both concepts are crucial for effective multilateralism. Today, I would like to highlight the following points. We are at a transformative moment for the global order. Russia's unprovoked war of aggression against Ukraine continues to challenge the world in many ways.
It is a test for the rules-based multilateral system. The Russian Federation's brutal invasion of its neighbor runs counter to the United Nations' fundamental principles to refrain from the use of force against the sovereignty and territorial integrity of states. Blatant breach of these principles undermines the entire international system, especially if the aggressor is a nuclear weapon state and a permanent member of the United Nations Security Council. It is not a dispute between two neighboring countries. Russia's attack was unprovoked. Russia is trying to redraw international borders by force to restore its former sphere of influence. In 2008 and in 2014, international community made a grave mistake by not responding to Russia's aggression against Georgia and to the illegal annexation of Crimea. It sent a wrong signal to Russia, allowing its aggressive imperial ambitions to advance. We are now seeing the consequences. Russia's invasion of Ukraine is a reminder of the struggle of a colonial empire to keep its territories. Ukraine is not Russia, never was, never will. Having experienced 50 years of Soviet occupation, Latvia knows the value of freedom and independence, like so many countries in the other regions. The international community must firmly stand together against Russia's attack on the principles and norms of the international law. Respect for the UN Charter is in the vital interest of all states. The outcome of this war will determine global security for years to come. Latvia condemns, in the strongest possible terms, Russia's ongoing aggression against Ukraine. Aggression that has been enabled by Lukashenko's regime in Belarus. We cannot talk about restoring international trust until Russia ends the war and withdraw from Ukraine. Russia must withdraw all its forces and military equipment from Ukraine within its internationally recognized borders. Russia must stop its terror and atrocity crimes. In response to those who call for ceasefire and peaceful dialogue, I wish to remind that only Ukraine can decide when to start negotiations about peace. Latvia supports Ukraine's peace formula. Sustainable peace must be based on Ukraine's sovereignty and territorial integrity. I call on all members of the United Nations to support those principles. Ukraine has shown remarkable determination in exercising its right to self-defense against Russia's aggression. I urge international community to continue providing all necessary support to Ukraine and its people. Latvia will support Ukraine for as long as it takes. Our assistance to Ukraine has already exceeded 1.3% of Latvia's GDP. Together with private sector and civil society, we have sent humanitarian aid to Ukrainian regions. Latvia continues to give safe refuge to Ukrainian people. We provide rehabilitation to wounded Ukrainian soldiers and victims of sexual violence. Comprehensive support to Ukrainian people to rebuild their country will be required. It is important to lay the ground for the reconstruction of Ukraine already now. Distinguished delegates, even in times of war, the rules of the international humanitarian law apply. The evidence of Russia's deliberate attacks on civilian population and infrastructure in Ukraine is mounting. Innocent civilians, including children, are killed. More than 11 million people have been forced to leave their homes. Forcible deportations and illegal adoptions of Ukrainian children to Russia are of serious concern. We call on the United Nations to take a more active stand on this issue.
Latvia knows all too well the heavy toll deportations and repressions of the occupying regime have brought upon generations. Russia must bear full legal and financial responsibility for its aggression. We must ensure complete accountability for all crimes committed in Ukraine. It means responsibility of Russia as a state for violations of international law. And it means individual liability for the most serious international crimes. I commend the steps taken by the International Criminal Court to investigate atrocity crimes in Ukraine. Latvia has provided financial contribution to ICC, including to the Victim Support Fund. We support other international mechanisms documenting and investigating Russia's violations. However, the International Criminal Court or any other existing mechanism cannot exercise jurisdiction over the crime of aggression against Ukraine. Every effort should be made to hold Russian leadership and military personnel accountable. What is at stake is whether impunity or abiding to international rules of law will prevail. Latvia reiterates the need to establish a special international tribunal for the crime of aggression against Ukraine. The creation of a tribunal under the auspices of the United Nations would provide the strongest international legitimacy. I encourage other countries to support this proposal. The Register of Damage created by the Council of Europe is an important step towards a future international compensation mechanism. Currently holding the presidency of the Council of Europe, Latvia has launched the register. We hope more countries beyond members of the Council of Europe will join this important initiative. By blocking Ukraine's exports and destroying its agricultural sector, Russia has disrupted grain deliveries worldwide. Yet it claims to care about global food security. There is no doubt that Russia is directly responsible for the suffering of the people worldwide. Increase of costs and food insecurity affects all regions. The Black Sea Grain Initiative was paramount for global food security. We condemn Russia's single-sided termination of this initiative. Food and energy are instruments in Russia's warfare, fueled by disinformation. Lies must be countered with truth and facts. Russia's invasion of Ukraine has caused shortage of food and fertilizer supplies. Those were not the sanctions. Sanctions do not block the export of mineral fertilizers and grain from Russia. The truth is that Russia is benefiting from higher prices. Access to food is a human right, and hunger must never be used as a political tool. International efforts to facilitate Ukrainian exports for global food security must continue. Latvia cooperates with the World Food Programme to improve food security worldwide. I urge the United Nations to resolve the removal of the remaining Russian-owned fertilizers from the territory of Latvia, so they can be delivered to the countries in need as soon as possible. The UN system must respond more effectively to humanitarian needs. Mr. President, the concept of solidarity has defined the work of the United Nations since the birth of the organization. The Sustainable Development Goals Summit, held 2 days ago, reaffirmed the importance of dialogue, cooperation, and solidarity. At the same time, the summit acknowledged stark reality. The achievement of global goals by 2030 will be very challenging for many countries. International cooperation will be key. The Global SDG Index ranks Latvia in the 14th place among UN member states for overall achievement of global goals. Latvia is convinced that strengthening of innovative and eco-efficient economy,
quality education, and good governance will contribute to our development. Participation of the non-governmental sector and youth has become an integral part of our national decision-making processes. In the spirit of solidarity, Latvia's development cooperation policy is becoming more global. Notable part of our development support has been provided to Ukraine and countries of the European Eastern Partnership and Central Asia. Latvia now extends cooperation projects to countries in Africa. We are willing to contribute to the promotion of peace, good governance, economic growth, digitalization, and gender equality. Latvia recognizes the climate-induced challenges that small island developing states face. Strengthening resilience remains at the core of SID's sustainability. Latvia is committed to contribute to successful preparation of the UN SIDS conference next year, including financially. We will follow an evolving work of the International Law Commission on the legal aspects of the sea level rise. Moreover, Latvia is already engaged in international legal proceedings addressing the obligations of states regarding climate change. Resilience against disinformation is an area where Latvia has meaningful experience. We must address accountability of the actors in the information environment also at the global level. Distinguished delegates, the United Nations is not a perfect institution. Inability to stop the aggression or conflicts has often called this organization's effectiveness into doubt. Still, as the only truly global organization, it is the core of multilateral system uniting all sovereign states. It is especially important for smaller countries like my own country, Latvia. Revitalization of the United Nations system and meaningful reforms of the Security Council are necessary. The inability of the Security Council caused by the abuse of the veto is a serious concern. That is why Latvia supports efforts to make the Security Council more transparent and accountable for its inaction. Veto power was not created as a privilege, but as responsibility. Latvia supports a more just, equitable representation of the regions on the Security Council, including countries from Africa and SIDS. Latvia remains a responsible and reliable partner. We will continue to be involved in peacekeeping and peace-building efforts. Determination to protect the fundamental values of the United Nations Charter guides Latvia's candidacy for the Security Council elections in 2025. This organization will be as effective as the collective will of its member states. It is in our hands to safeguard and to improve it. I thank you very much. Noslēgsim šī vakara raidījumu ar dziesmu Rudens vēji, ieskaņots 2017. gadā Garazara vasaras vidusskolas izlaidumā. Sirsnīgs paldies, ka pavadījāt šo pirmdienas vakaru ar mums. Ar labvakar! Lai gan šo